Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous un cas pratique concernant l'impôt sur les sociétés. L'objet de ce vidéo ou bien de ce TP est d'analyser fiscalement les charges. On va liser l'exercice, on va traiter au fur et à mesure et on va le résumer dans un tableau. L'entreprise a réalisé en l'année N un chiffre d'affaires tout taxes comprises, pour l'exercice N de 6 60 000 dirhams. Les charges comptabilisées complètent le loyer des locaux professionnels 14 000. Et dans le loyer des locaux constitue une charge déductible. Du point de vue fiscal, cette déduction effectuée au titre de l'exercice au cours duquel le loyer est issu sans considération de leur date de paiement. Il n'y a pas rien à signaler ou il n'y a pas de rectification. Il n'y a rien à signaler, ce sont des charges déductibles. Par contre, deuxième cas, deuxième opération, le loyer des locaux versés d'avance à titre de garantie, ils donnent sous son additière, à titre de garantie, sont des créances. Ils ne sont pas des charges déductibles à réintégrer, c'est un compte d'actifs. C'est un compte d'actifs. Ils donnent à réintégrer, à rien intégrer. Maintenant, on va voir troisième opération, l'impôt sur le revenu des salariés par mois. إذا قلنا بأن l'impôt sur le revenu des salariés à retenir au niveau des salaires. والشركات تخدم على وسائط نجوم كربون انترميديار. إذا il faut réintégrer. ولكن ماشي réintégrer 12000 12 كتجي 144000 يا réintégrer. Fais attention. يعني كنخدموا العام كنديكلاريو العام. Quatrième opération, les cotisations patronales 700 charges, ce sont des charges déductibles. Il n'y a pas de rectification, rien à signaler. لأنه هو اللي كيخلصوا. Par contre, l'opération 5, إذا salarial à réintégrer ici. Il faut réintégrer le montant correspondant l'âge de tenir à la source au niveau des salaires. Les redevances de l'usine sont fiscalement assimilées à des loyers. Il n'y a aucun redressement. Il y a une charge déductive l'âge لأنك نعتبرهم في حل كرا. بينما l'indemnité de l'achat de matériel qui a été pris en leasing, de matériel à réintégrer والانويتي كنحسبوها ابتداء من العام الجاي. في attention لأن l'indemnité de l'achat de matériel constitue le prix d'acquisition servant de base de calcul des matériels en fonction de la durée résiduelle. إذا شرينا شي حاجة ماتيريال إذا réintégrer ولكن في attention l'amortissement نحسبوها حتى العام الجاي. بينما l'achat de petits outillages كنعتبروها charge déductible aucun redressement. لا رينوفاسيون شنو الضو ديالها هي كتطول العمر ديال الماتيريال وكتزيد في لا دوغي دو في ديالها. إذا ريانتيغري وكتاخدو لامورتيسمون ديال العام الجاي. لا ريباراسيون ديال ماشين سي اون شارج ديدكتيبل ريان ا سينيالي. بينما هاد لوبيراسيون 11 فيها دي كالكول غنشرحوها. إذا 24 إذا سي اون شارج ولكن البيريود ديالها من العام بادي من شهر 9 هذا العام، يعني العام ان حتى العام ماجي اوطون تاع ندوز. ملي كنحسبوا عدد الشهور من شهر 9 حتى شهر 8 العام الجاي كنحسبوا 12 شهر، ولكن البريود اللي كونسان هي كتمو هي 9 10 11 12. اذا كنديروا 2400 قسم على 12 ضربها في 4 هذه شارجي ديكتيف. بينما 8 شهور الاخرى اريا انتيغري. اتونسيون نشوفوا لا بريم contraté. إذا كنأسيميلوها كوم دو بلاسمون دي فون. واش كنديرو لا إذا كتولي في لاكتيف. إذا ما كتوليش شارج إذا أريا انتيغري. بالنسبة للكادو بوبليسيتير
لي كونديسيون ديالها نشوفوهم. الكونديسيون دابري لا لوا تكون 100 درهم، تكون 100 درهم تو تاكس كومبريز وفيها اللوغو. إذا هنايا عندنا 90 أور تاكس نضربها في 1.2 غتعطينا 108. إذا أري انتيغري، وهنا ما فيهاش اللوغو لأن 6800 مقسمة على 100 كتجي 68 درهم فيريفي، ولكن ما فيهاش اللوغو. إذا أري انتيغري، إذا خصنا ري انتيغريو 50,000. بينما لي دون أولمبيك المغرب، الأولمبيك المغرب دون إذا شارج ديديكتيبل. علاش؟ لأن سيتي با لا لوا. بينما لي زور سوسيال خصنا نعملو الكالكول نديرو، لأن الشيف دافير ديالنا جو بونس هي 6 المليون، راهي في الأول 6 المليون 960 ونقسمو على 1.2 ونضربوها في 2000 ونشوفو شحال ونضربوها بجوج آلاف. هادي نو با ديباسي، وكنديرو 30 ناقص داك المونطون أري انتيغري واللي كتخرجنا نضربو الكالكول كتخرجنا 18400 أري انتيغري. بينما 10000 دو بور ليكيب دو فاستور دو سي دي بال أري انتيغري لأنها كتنتمي troisième catégorie. Voilà, on a résumé ça dans un tableau, il faut lire mieux. On a calculé le résultat fiscal qui est le résultat comptable زائد réintégration ناقص déduction ناقص déficit، ولكن ما كاينش هنا report du déficit ما كاينش هنايا. وحصلنا على résultat fiscal 302,487. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine vidéo. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos.